ल आज बेन्च प्रेस गर्दै डेडलिफ्ट गर्दै क्वेसनहरु आन्सर गर्ने हैन आज के हो त ल सोध न त एउटा स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि एउटा The first question, powerlifting को लागि testosterone use गर्ने कि नाइट ब्रो? गर्नु परिहाल्यो नि यार सबै युज गर्ने हो नि हैन इन अल अनेस्टी आजकल कस्तो कस्तो सोध्नु थाले है केटाहरुले लाइक naturally like somebody when you see somebody stronger or like doing something that they can't सिधै unnatural test अनि मैले आफ्नैमा पनि अलिअलि हेर्दै गइरहेको थिएँ अनि मान्छेहरूले लाइक टेस्ट ट्रेन्ड यस्तो वर्ड्सहरू टर्न युज गरेको छ I'm assuming like they're thinking that we're unnatural athletes but at the end of the day युज गर्ने नगर्ने आफ्नै ठाउँमा छ you can use it and then get results it is use गर्दै नगरेर पनि of course we're getting results. If I can't speak for anybody, but if I were to speak for myself, I am a natural athlete, compete in a natural federation. Probably the one of two guys in Nepal who have been tested in competition day. So that goes to show that I'm a natural athlete. And then in terms of progression, of course, we train super duper hard. Like you guys probably can't even relate to the amount of effort we're putting into the sport, time, spending on information, spending on, getting proper equipment, and then basically, in quote-unquote words, sacrificing a lot of things that guys of our age do in terms of nutrition, sleep, prioritizing, all of these things, and then we are getting the fruits of our return. And I've been working out for 11 years now, like about March for 11 years and so it's a long time, and powerlifting got it, 5-6 years bhaisakyo, and then I think it's just like koi ballo cha भन्नेमा doesn't mean that we're unnatural अनि मेरो टिमको मान्छेहरुलाई पनि भनिरा हुन्छ like Ojash, Ayush अनि everybody else whoever is getting strong. So aligati yeah, you have to look at the work that's been done and then the slow progression that we've had and then how much of our time that we're dedicating to the sport. त्यो हेरेर गर्यो भने I think even you could get potentially stronger than us. So yeah, no testosterone for me, but then of course there are people who are taking it and then it's their choice. You'd say, oh, just warm up routine. जाडोमा फर्स्टमा जिम आउँदाखेरि मोइस्चराइजर गर्नु है नत्र भने बार अड्किन्छ त्यहाँ सबभन्दा पहिला त्यो चाहिँ सिक्रेट वार्म अप रुटिन हो अस्ति नेसन वाइडमा यो क्रिम लाउनु नबिर्सेर अड्केर चिल्लो भन्छ 300 किलो पनि हुन्छ वाइड भारी हुन्छ यार फ्राइडे like oh I'm so lazy to do workout today. I think another quite common question हैन like I think the opposite is true of what this is like because like हाम्रो अब लाइफ कहिले एकदम बिजी हुन्छ कहिले लाइक सपोज लाइक चाहिँ लकडाउनको बेला अति नै बोरिङ मोनोटोनस खालको लाइफ हुन्छ नि त तर वर्कआउट एउटा चाहिँ इट्स सच अ सेन्टर पोइन्ट अफ आवर डेज भनौँ न इट्स समथिङ द्याट आई रियली लुक फरवर्ड टु एभ्री सिङ्गल टाइम क्या एकदमै फ्री छ के काम छैन ओहो वर्कआउट कहिले हुन्छ आज त्यस्तो गर्ने भने द्याट समथिङ द्याट आई लुक फरवर्ड टु an excitement huncha like oh at least like this is the best time of my day even if I don't have anything to do but at the other end of the spectrum sometimes we're like so busy rushed travel garcha like etauti shoot and everything work meeting people events all of these things and ठ्याक्क वर्कआउट को हामीले टाइम अलरेडी स्पेस आउट गरिदिसकेको हुन्छ नि त सो यो टाइममा चाहिँ म जसरी पनि वर्कआउट गर्छु बिकज इट इज अ प्रायोरिटी फर मी भनेपछि ठ्याक्क त्यसले चाहिँ लाइक दिनलाई ब्रेक गरेर इट slows down everything and then this is like our time like आज पनि we were busy यताउति गएर थिए बिहानदेखि हामीहरू सबजना यताउति थियो but यो टाइम हुँदा चाहिँ ठ्याक्क लाइक एउटा चिल स्पेसमा हुन्छ सो वर्कआउट नगर्ने त्यस्तो त कहिले पनि मलाई चाहिँ हुँदैन बिकज इट्स सच अ बिग पार्ट अफ आवर लाइफ एन्ड देन वाट वी डु बट अफकोर्स कहिले काहीँ जिममा आउँदाखेरि वेटहरू भारी हुँदा अलिकति डिमोटिभेटेड हुन्छ अल अफ दोज थिङ्स इट्स जस्ट लाइक कहिले काहीँ पानी पर्छ त्यस्तै भए जस्तो मात्रै हो तर अब उठ्नु त पर्यो खानु त पर्यो त्यस्तै नै हुन्छ सो घाम लाग्यो भने मात्रै उठेर खाने होइन कि लाइक सबै कुराको लागि नै आई थिङ्क सेन्टर पोइन्ट जस्तो हुन्छ सो त्यस्तो हुँदैन बट कहिले काहीँ नराम्रो फिल हुन्छ जिममा बट वी स्टिल
accept for what it is, and then just continue to do our thing. How we come together and why? के रे? How we come together and why? को मोर हो जस Photo to the कि मोर भानु ओ मोर हो जस्तो होला नि हाउ वी कम टुगेदर हामीले कुरा त गरेछ नि यसको बारे अलिअलि हाम्रो फर्स्ट पडकास्टमा तिमी भन नि त यो स्टोरी ओके ब्रदर हाउ वी कम टुगेदर and why? यस्तो एकदम सिम्पल पारामा भन्नु चाहिँ दाइलाई चाहिँ थाहा थियो कि म एउटा भाइ छ भनेर मोहित दाइको थ्रुबाट अनि त्यसपछि यसै जिमखानामा म ट्रेनर थिएँ दाइ चाहिँ थाइल्यान्डबाट ट्रेनिङ गराउनु भएको थिएँ त्यति बेला मैले स्पटहरू गरिदिन्छु दाइलाई मै चाहिँ सबभन्दा ठुलो जिममा त्यति बेला अनि त्यसरी नै त्यस्तो धेरै बिग टक त केही पनि हुँदैन थियो कुरा मैले चाहिँ दाइलाई वाइल्डै क्वेसन सोध्थेँ अनि त्यही भयो अनि त्यसपछि लकडाउन भएपछि दाइले मलाई टेक्स्ट गर्नुभयो दाइको प्लान्सहरू रहेछ अक्स स्ट्रेन्थ भनेर एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने अनलाइन सो त्यसको लागि चाहिँ दाइले एउटा मान्छे चाहिँ आयो भाइ तिमी त जिमखानामा काम गरिरहेछौ सो लाइक तिमी जस्तै एकदम खालको मान्छे लाइक कमिटमेन्ट दिन सक्ने फिटनेसमा अनि मैले नि जिमखानामा छोड्नु लागेको थिएँ अनि दाइलाई मेरो यस्तो भइरहेछ दाइ म छोड्नु लागेको छु म नै गर्छु नि भनेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि नै ल हो तिमी नै गर्छौ भने ल ठिक छ भने यहाँ आएँ प्लानहरू डिस्कस गरेँ अनि त्यसपछि त अनि यो सबै हिस्ट्री लङ स्टोरी सर्ट त्यही नै हो द्याट्स हाउ वी बिकम टुगेदर वाट्स हाइट तिम्रो हाइट सोध्यो मलाई सोधेको छ तपाईँलाई सोधेको नापिदिने हो त ल मान्छेहरूले लाइक पिपल थिङ्क आम सर्ट के नापेर देखाइन् जुत्ता खोलेर नापेर देखाइन् लाइक म जत्रो हुनेहरू सबैले 6 फिट भन्छ त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु मैले जो पनि भेट्छु नि हाइट कति 6 फिट भन्छ नि म जत्रै हुन्छ 1-2 इन्च सबैले बढाएर भन्छ तर मेरो चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ कि हाइट बढाइहाल्नु अलिकति लाज लाग्छ लाइक अलमोस्ट हाफ इन्च जस्तो भयो नि बट मभन्दा पुड्केहरू हुन्छ 5'11" चाहिँ ल दुधको दुध पानीको पानी ओके वेट अ मिनट के हो सानो पुग्न आँट्यो 5'11" point something यस्तो टाउको सिधा राख त हो ल ठ्याक्कै ल ल जस पनि आऊ तिम्रो क्लेम हाइट भन्न पहिला क्लेम हाइट सो म कहिले पनि झुटो बोल्दिनँ हाइटको साँच्ची भनेको किनकि भेटिहाल्छ झुट गफ हान्ने काम लाज लाग्ने होइन अगाडि भेट्दा न 5'7" हो ल यो 7 हो है त हो 5'7" नै छ जस हो 7 नै छ यहाँ अलिक उठाएछ नि मेरो यहाँ वालमा गर्नुपर्छ एक्चुअली तर हो या 5'7" ट्रु लाइक 6 पनि होइन 6.7 6.5 केही पनि होइन लाइक ठ्याक्कै 5'7" नै भन्छु म सबैलाई इन कम्पेरिसन ल यति हो यो क्युएनएमा फोटो हालेछ नि त्यसमा ट्याक्कै थाहा हुन्छ कि लाइक हाइट डिफ्रेन्स ल नेहाजी अलमोस्ट म जत्रै छ ए तर मलाई चाहिँ मान्छेहरू भन्ने लाग्यो about टाइसन दाइ इज द टलेस्ट वान इन आवर ग्रुप एन्ड देन त्यसपछि आउँछ मोहित दाई अहिले भन्दैछ त्यसपछि आउँछ आदि एन्ड देन म अनि त्यसपछि आयुष अनि त्यसपछि नेहा दिदी सोन होइन अब हामीहरू लिफ्टरहरू त्यति नै हो यसरी नै छ हाम्रो हाइट भनेको असेन्डिङ अर्डरमा जिम राम्रै गरिरहेको हुन्छ अनि केही न केही हुन्छ टाउको दुख्ने प्रब्लमले पावरलिफ्टिङ गर्न मिल्छ सो आई थिङ्क इन मोस्ट केसेस होइन पावरलिफ्टिङ जसले पनि गर्नु मिल्छ इभन माई ग्रान्ड मम विज 80 years old क्यान अल्सो डु पावरलिफ्टिङ अनि मोस्ट इन्जुरिजहरू छ भने पनि पावरलिफ्टिङ डेफिनेटली गर्नु मिल्छ बट पावरलिफ्टिङ भन्दैमा इट डजन्ट मिन यु हेभ टु बी अ कम्पेरेटिभ एथलिट नि त पावरलिफ्टिङ क्यान अल्सो बी डन जस्ट एज अ स्पोर्ट द्याट यु इन्जोय डुइङ होइन जस्ट बिकज आई प्ले बास्केटबल or football, let's say, I don't have to be Ronaldo. I can play football for fun with my friends.
त्यस्तै नै हो पावरलिफ्टिङ पनि एउटा स्पोर्ट नै हो नि त सो पावरलिफ्टिङ गर्नुपर्छ अब मेबी एट द हाइएस्ट लेभल मेबी बिकज अफ युर sickness, diseases, injuries, maybe you cannot pursue it, but then powerlifting जुनै लेभलमा पनि गर्न मिलिहाल्छ अनि especially if you're doing powerlifting, it's much better than other sports, only in a sense that it is a very, very controlled environment. अब आज मलाई थाहा छ म यो ऱ्याकमा बेन्च प्रेस हान्दैछु 122.5 kgs. If I don't feel good, I can do 110. If I feel too strong, I can do 130. So powerlifting उसको केसमा त हैन कि लाइक जसले पनि गर्न मिल्छ अनि it can be catered whether you're strong, big, short, tall, whatever. जस्तो केसमा नि डेफिनेटली गर्न मिलि नै हाल्छ त्यस्तो गर्नु नमिल्ने चाहिँ हैन बट धेरै जस्तो चाहिँ मैले लाइक people are just looking for a reason to not be able to do what they are gonna do or like blame गर्ने यो सिनेरियोलाई त्यस्तो चाहिँ अब victim mentality त धेरै जनाकै भइरा हुन्छ हैन So त्यो केस हो भने चाहिँ you got to change your mentality and then work towards it. But in general, yeah, why not? Everyone can powerlift. I see no reason why not. All right, arko question. There's 4 calories in 1 gram protein. How to calculate the amount of calories from whey in terms of gram? So very easy. First thing, box ma lekha huncha 1 serving ma यति grams protein huncha, यति calories huncha. So generally optimum nutrition को isolate protein लियो भने 1 scoop मा 24 grams of protein हुन्छ which equates to 96 calories अनि अलिकति सबै protein जति powder छ त्यो सबैमा protein छ भने is just going to be 96 calories यो चाहिँ hydrolyzed whey चाहिँ यस्तो हुन्छ but normally isolate whey चाहिँ 90% protein हुन्छ अनि 10% could be anything else so यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ बक्समा लेखा हुन्छ कति छ fillers sugar all of these things but त्यसरी नै हो क्याल्कुलेट गर्ने So 24 grams protein छ भने into 4 अर्थात् 96 calories. But then just follow the box and then त्यही लेखेको हुन्छ कति हुन्छ भनेर. It's quite straightforward. बिहे कहिले गर्नु हुँदैन? यो चाहिँ you'll know when it happens. I'm not like the person who says म बिहे कहिले पनि गर्दिन. Time will take its course and then we move with the time. But you'll know for sure. What is the best barefoot shoes? Barefoot shoes. So मैले आफै personally use गरेको real barefoot shoe चाहिँ Vivo barefoot मात्रै हो. त्यो चाहिँ like it's as close to what being barefoot actually is. तर powerlifting context मा सोध्दै कि just barefoot shoe. Just barefoot shoes, best shoes yes. I think powerlifting context मै भन्दाखेरि चाहिँ I would say the Avances for most people would be the best barefoot style shoe. अब यो barefoot shoe चाहिँ हैन because it's not very flexible and it's not the widest shoe हैन Avances. But in powerlifting sense this is the best powerlifting shoe I would say. Vivo चाहिँ it's the most barefoot shoe के like साच्चै खाली खुट्टा हुँदा जस्तो फिल हुन्छ लगभग त्यस्तै नै फिल हुन्छ barefoot मा तर it's not going to give extra benefits of what shoes usually does in sense of Vivo but this is the closest to the ground the most flexible shoe and then you can feel literally everything. I love these shoes not to work out but to roam around in the city. So मैले बाहिर हुँदा पनि Geonit Racer अनि अर्को Tracker Decon भन्ने Vivo को shoes छ. I like these for outdoors. And third जुत्ता मैले ट्राई गरेको भने चाहिँ Notorious Gen 3 हो. यो पनि not literally barefoot shoes in a sense you can feel everything in the floor but quite close to the ground and a really wide toe box. So एकदमै widest toe box छ भने चाहिँ I think this is a really good shoe. Vivo भन्दा पनि wide छ especially in the pinky area because I have a wide feet अनि मेरो खुट्टाले पनि like ठ्याक्कै अट्छ के मज्जाले अट्छ अनि यता where my first toe is यहाँनिर चाहिँ like मलाई स्पेस फ्री हुन्छ. Vivoमा पनि हुन्छ तर Vivoमा चाहिँ ठ्याक्कै यतातिर छुन्छ के मेरो पिङ्की चाहिँ because you can see it's quite tapered. अनि Avances त मलाई barefoot जुत्ता जस्तै लाग्दैन. It's wide for normal feet people but like wide feet लाई चाहिँ this is like a shoe. So यो तीनटा मात्रै हो मसँग भएको चाहिँ. So that's my verdict. Having one whole identity as a powerlifting athlete, how would you guys feel about it? मलाई त I feel really good थाहा छ like as a powerlifter भन्दाखेरि because normally our vlog channel is more popular नि त
मान्छेहरूले देखिरहेको छु मैले तपाईँलाई यस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ लाइक ए भ्लगै होला भन्दा अनि तपाईँको कस्तो भइरहेको थियो ट्रेनिङ भन्दाखेरि ओए यु आर द रियल वान जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज आई फिल लाइक मोर अ पावर लिफ्टर देन a content creator or a YouTube vlogger. And it was like adi cool laksa because this is something that I started a longer time back than before general content creating. And YouTube ma pani मैले start गर्दाखेरि it was a fitness channel. So त्यो चाहिँ मलाई I feel better in a sense like athlete भनेर चिन्नु than a content creator. But that's just my personal preference. But then as a powerlifter पनि like because all these years, I think like lockdown बेलातिर चाहिँ कस्तो भएको थियो भने like I was competing all of these things अनि like त्योभन्दा पहिला त I wasn't like as quote unquote popular भनौँ न अलिअलि साथीभाइहरूले चिन्थ्यो सानो कम्पिटिसनहरूमा चिन्थ्यो but त्यो मेन ग्रोथ भने त during like 2018 पछि during lockdown हो नि त 18, 19, 20, 21 21 and a half 22 तिर बल्ल खोलिन थाल्यो नि त सो अल दिस इयर्स लाइक साइलेन्टमा काम भइरहेको थियो अनि फर्स्ट टाइम हामी के भन्छ नेसन वाइड हुँदाखेरि चाहिँ लाइक देन आई रियलाइज कि लाइक ओए we're actually influencing people because I met so many people who love it for powerlifting. So it feels really, really good. Like screen पछाडि बस्दाखेरि अब 300 video likes आउँछ, views आउँछ, and it's like ठिकै त हो केही न केही because we're getting like 100k views or whatever अरू च्यानलमा अरू भिडियोहरुमा अनि भाइरल मान्छेहरु वाइल्डली भाइरल हुन्छ नि त अनि 300 भन्दाखेरि त्यस्तो क्रेजी नलाग्यो नि 300 मान्छे साच्चै भेट्दाखेरि त like it is really, really overwhelming. So identity as a powerlifter, I think quite nice. मैले चाहिँ like the lockdown खोलेको टाइममा चाहिँ like अति feel भयो like ए we're actually influencing people actually know us, they like and they're inspired by the things that we do. जस्तो चाहिँ मलाई त्यो बेला feel भएको थियो. So I think त्यही नै हो. तिम्रो क्वेसन खासमा मलाई आन्सर गर्न लागेन र तिमी पनि भन्दै नि त एक दुई शब्द त मेरो लागि एकदम भारी क्वेसन जस्तो फिल भयो क्या तर एज अ पावर लिफ्टर मैले एज अ पावर लिफ्टर आफूलाई पावर लिफ्टर हो भनेर रियलाइज गर्नु थालेको नि टाइसन दाइले भनेपछि मात्र हो क्या पहिला पहिला यस्तै मेरो गोलै ठुलो थिएन लाइक 500 टोटल हान्नु थियो अनि पुग्यो जस्तो लाग्छ क्या तर अनि पछि पछि जब टाइसन दाइसँग काम गर्न थाल्यो अनि टाइसन दाइले बल्ल तिमी पावर लिफ्टर जस्तो देख्न थाल्यो है भन्दाखेरि चाहिँ ओए लाइक अब चाहिँ मोर डेडिकेटेड भएर ट्रेनिङलाई प्रायोरिटी राख्ने एन्ड लाइक एज अ पावर लिफ्टर कति मान्छेहरूले इन्फ्लुएन्स भएर भिडियो हेर्नुहुन्छ अनि यसरी पिआरहरू हान्दाखेरि अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ अनि त्यो भयो मेन त्योभन्दा एज अ पावर लिफ्टर चाहिँ अब बिगर गोलहरू छ क्या पहिला जस्तो सानो गोल छैन लाइक इज गोइङ फर लङ रनको लागि नै जान्दैछ अनि आइएम प्राउड जस्ट अहिलेसम्म मैले यति लामोसम्म कुनै पनि स्पोर्टलाई टाइम दिएछ एन्ड दिस इज द लङ्गेस्ट मैले कुनै पनि स्पोर्टलाई टाइम दिएको एन्ड दिस इज वाइ आई लभ पावर लिफ्टिङ त्यही हो रमाइलो लाग्छ बिगेस्ट फ्यान सबैलाई थ्याङ्क यू भन्दिनँ थ्याङ्क यू एकदमै मनदेखि नै थ्याङ्क यू बिकज अप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नट जस्ट फर अस बट एनी वान हु इज ट्राइङ टु डु समथिङ होइन लाइक इफ इट्स वर्थ वाइल then it's good that you appreciate it and then it's nice like म पनि like सानो चेन्जेसहरु पोजिटिभ चेन्जेस छ भने like compliment गर्छु भनेर भन्नाले पनि if I see a positive change I will encourage the person even more and that's a big thing that we could do for free which is nice. Can we do powerlifting and fat loss at the same time? If yes, how to? Questions are to like wow त्यस्तो काका के है कुनै ए तीनटा पेज भएर yes of course you could do मैले भिडियोको सुरुमा पनि भनेको थिएँ it is a sport that you do होइन it has nothing to do with how your body composition looks or should be so it's basically just a sport. Now if you excel in a sport let's say you are going to be built differently like you would never see a 5'5" basketball player in the NBA होइन but 5'5" छ भन्दैमा यो के भन्छ बास्केटबल खेल्नै हुँदैन पनि होइन and at the same time if you see somebody who's 6'5" tall यो त स्योर बास्केटबलमा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा नोसन छ त्यो पनि हुँदैन but in general if you look at athletes who are good in powerlifting so मेरो weight category को मान्छेहरू हेर्छ भने they're going to be
built in a certain way. अब Ojash को category ना 83 हेर्दाखेरि most of them those guys are going to look a certain way just because of the nature, उनीहरूको genetics, उनीहरूको structure, all of these things ले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा tentative look आउनु जान्छ. But powerlifting को केसमा चाहिँ के हुनु जान्छ भने people are looking at the big guys क्या. Like नेपालमा पनि मलाई हेर्छ हैन, for example, because I'm lifting like 300 kgs or whatever. बाहिर हामीले हेर्दा नि हेजुसलाई हेर्छ, we're looking at like big guys and those guys are gigantic and everyone thinks like powerlifting गर्यो भने you're going to look like Jesus or you're going to look like whoever your concept of a modern powerlifter is, whoever. But that's not the case. And fat loss is a completely different entity altogether. You can do bodybuilding and do fat loss, you can do basketball and do fat loss, you can do tennis and do fat loss, you can do Muay Thai and do fat loss. You can also do all of those things and gain weight. It all comes down to your caloric intake, you know, at the end of the day. So caloric intake घटाउने, powerlifting गरिराख्ने. So that's basically how you do a fat loss. And in terms of training, powerlifting चाहिँ अब body performance sport हो नि त. So you need a lot of fuel for your workouts. So सकेसम्म if you take your fat loss slower, you're gonna have more energy through food from which you can perform at the gym. So that's how you basically do powerlifting and fat loss. You can do both. Lying, secret sauce. Deadlift भन्दा अगाडि अघि खानै बिर्सेछ हामीले Q&A खिच्दा नेहाको है pre-workout चाहिँ सबको आफ्नो आफ्नो नाम लेखेर आएछ. How much did you lift as a 17-year-old? I was a strong kid. Very, very strong. But then like 17 हुँदाखेरि चाहिँ powerlifting थिएन नि त, कन्सेप्टै थिएन नि त. So म जिम चाहिँ जान्थेँ अनि लिफ्ट गर्थेँ, तर मैले मेरो अरू साथीहरू थियो like 20, 22 हरुको, उनीहरू भन्दा I was already stronger than those guys. Like starting point नै मेरो अलिकति धेरै थियो because of the sports that I played, and I think naturally built to be a bit stronger, I guess. So मेरो numbers धेरै नै थियो. But I think as far back as I remember, 19 हुँदाखेरिको चाहिँ नम्बर्सहरु मलाई थाहा छ. 19 हुँदाखेरि एउटा कम्पिटिसन भएको थियो पम्पमा. I did 530 total, अनि body weight पनि like what 75 थियो. मासु भात खाएर 77 weigh in गरेको थिएँ. So 530 was my total. 200 squat होइन एकछिन है, let me think. 2-3 मिटको कन्फ्युज भयो. I think it was 195 squat, 110 bench अनि 225 deadlift as a 19-year-old, late 19-year-old, almost a 20-year-old. But then young people, when you want to compare yourself to another lifter, don't. Just because I was this strong at 20 and you are that strong at 20, you are not going to be stronger than me when you are my age if you don't train. I know, but at the same time, you could be 24 and starting, but if you train harder than me, you have better leverages, you have the mental capacity, the fortitude to learn everything. In 2 years, you can beat me also. Like 24 मा Tyson यति बलियो थियो, तर म पनि यति नै बलियो छु. 28 हुँदा म Tyson जस्तो बलियो हुन्छु. त्यो ट्रेजेक्टरी चाहिँ अलिकति मिल्दैन. You could be 24 and you can be weaker than what I was at 24. You could probably be starting at 24 and then in 3 years time, if you have everything on your way, you could probably beat me. So त्यसरी चाहिँ compare नगर्नु, but that was my early days. I was quite strong as a young guy. So त्यही मेरो. How to set up a program for the build up? So यो चाहिँ अब एकदमै complex topic छ क्या. Like we're running a mentorship program actually. अहिले नै भइरहेछ, obviously dates छैन, but it's a very 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 complex topic that we can discuss. Like मैले 12-week program मा पनि राम्ररी completely सिकाउन सकिरहेको छैन program develop गर्दाखेरि. So I would recommend, if you don't know how to do it, hire a coach or get a template at least. And then in general, you should be doing more of things that you want to improve at, and then eat accordingly. You should be doing more of things that work for you, that you enjoy doing, and then do it for a long ass period of time. And then that's how a program is built. But I can't, I don't think it's beyond, it's within the reach of a video. Even an hour-long podcast, I won't be able to teach it because it's a very, very complex topic. Any toll on body long term with heavy SPT? If you do it correctly and then you're very ego free and you follow a very scheduled program, if anything, you're going to be healthier in the long term, getting stronger. But जुनै पनि कुरामा safety, efficacy, efficiency
मोडल हुन्छ भनौँ न सो इफ युआर गन बी भेरी 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 सेफ युआर नट गन बी भेरी एफिसियन्ट होइन सो इफ युआर गन बी भेरी सेफ you're not going to make progress at the gym, of course, but you're going to be safe. But if you're trying to push your body to the extreme, always extreme other end of the spectrum, if you want to be very, very efficient in your movement, or you want to be the best powerlifter in the world, you're going to come with some trade-offs, and that is not being safe. So त्यो balance-मा कुन continuum-मा तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, that's up to you. For us, we are trying to push our body to the limit, right, every single time. So we're not very, very safe all the time. But we can, of course, do so many things that can help us stay safe, such as technique, proper programming, proper rest, through nutrition, sleep, proper recovery methods, just being healthier overall. So just so you could lean towards being safe. But I think powerlifting garda or any sport, जुनै पनि sport गर्दाखेरि नै there are people on both ends of the spectrum. If you look at some very, very simple sport, let's say golf or whatever, the top guys are going to get injured. Like Tiger Woods has so many elbow issues because he's done it for so many years again and again in a repetitive motion. So powerlifting pani त्यस्तै नै हो, if you do it for long enough you could run into issues. But for most people, 99.999% of the people in the world, you're going to be stronger when you get older. So that's the side effect, just being stronger in general, हैन. अझै एउटा टपिक आइरहेको थियो दिमागमा ठ्याक्कै बोल्दा बोल्दै बिर्स्यो. And yeah, powerlifting statistically, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, it's a very, very safe sport because you can actually load how much ever you want for the given day. And if you stay within the parameters, you are not going to get injured ever, and you can make progress, strength, without ever taking your sets to failure, without ever pushing too hard, you can get strong. Research proves it. You haven't, and यो कुराहरु eliminate गर्नु साथै नै you are so safe at the gym. मैले पनि when I train general clients, PTOs, in-person hosts, or even coaching who don't want to get injured ever, just want to improve their lifestyle, I never have them train to failure, but they get stronger over time, and then that strength is obviously gonna be beneficial. So no, to answer your question, no, if you do it correctly. Injury faced till date. Injuries. So मैले चाहिँ injuries केलाई भन्छु फर्स्टमा डिफाइन गर्नु पर्यो नि त, something that would literally put me out of walking condition भनौँ न, or I cannot move a certain leg, fracture, you can't move the joint at all, यस्तोलाई चाहिँ इन्जुरी भनौँ न. लाइक अब सानो सानो ट्विक्स त एभ्री सिङ्गल टाइम, हिजो पनि यहाँ यस्तो टाइट भइरहेको थियो, अस्ति पनि यहाँ टाइट भइरहेछ, घाँटी कहिले उठ्दाखेरि लाइक त्यस्तो त लाइक सबै जिउको सबै पार्टमै भयो होला, एङ्कलदेखि निज, ह्यामस्ट्रिङ, ग्लुट, रिस्ट, सोल्डर्स, के हुन्छ लोवर ब्याक, सबैमै भइसक्यो. बट यस्तोलाई चाहिँ इन्जुरिज भन्दैन. एन्ड देन समथिङ द्याट वुड जस्ट गो अवे विदिन लाइक 1 or 2 weeks, 3 weeksलाई चाहिँ इन्जुरिज भन्दैन. बट अलिकति मेरो मेजर भनेको चाहिँ वान्स वेन आई वाज अ 93 kg लिफ्टर, मेरो हिप हो कि ब्याकै बिर्सेछ यार, हिप पनि भएको छ अनि ब्याक पनि भएको छ. सो त्यो के भन्छ ठ्याक्क रम्बोइज भन्दा तल इरेक्टर जस्तो त्यो ट्र्याप, लाइक त्यो लाइनमा चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ स्क्वाट गर्दाखेरि चाहिँ ट्विक भएर लाइक एनिथिङ लोड बेयरिङ गर्नै सक्दैन थियो. सो ढाडमा बारबेल स्क्वाटै गर्नु नसक्ने इन्जुरी भएको थियो एकचोटि. एन्ड द्याट वाज अराउन्ड 6 weeks आई डिडन्ट डु द बारबेल ब्याक स्क्वाट. सो मोस्टली बेल्ट स्क्वाट अनि लन्जेस, all of these things गरेर lower body चाहिँ was fine. So that was one injury, 6 weeks like I was just doing rehab. And the other one is hip. यो चाहिँ like long time back, बिचमा अचानक CrossFit गर्नु थाल्यो, and then I just came back to powerlifting and then started squatting 3 times. So यो हुँदाखेरि चाहिँ hip impingement भएको थियो. So injury हैन, work around गर्नु सक्ने खालको नै पेन थियो, but not too serious, like 2 weeks off, 1 week on, 2 weeks off, 1 week on. But then programming मिलाएपछि चाहिँ injuries touchwood एकदमै कम्ती नै भएछ ever since that point. But of course injuries को biggest reason कसरी injuries हुन्छ भनेको नै is that if you do more than what you can recover from. So if you stay within your volume landmarks, unless a mishap happens, like अब बारबेल बोकिरहेको थियो, एक साइड कलर लगाएन, खुट्टामा लाग्यो, अब यस्तो हिँड्दै लड्यो भने त्यस्तो इन्जुरिज त हुनसक्छ. बट इन जेनरल पावरलिफ्टिङमा इन्जुरिज very very you can stay safe from it mostly. यसमा एड गर्छु नि orthopedic knee pain.
So I think this is something that's out of my expertise, to fix knee pain. You'd have to consult with a physical therapist first, and then identify the root cause or remove it. But in general, all of the problems in the lower body arise from having a weaker core and a weaker glute. So maybe those are imbalances that you might want to fix. But the knee pain भन्दाखेरि अब अलि पेनलाई अब पेन भन्छ कि लाइक घुँडै नचल्ने पेन त्यो पनि डिग्रिजमा हुन्छ नि त. सो इट्स बेस्ट द्याट यु कन्सल्ट विथ योर ट्रेनर फर्स्ट. अनि उसको एक्सपर्टिजभन्दा बाहिरको कुरा छ, भोल्युमले जस्ट टेक्निकली इम्प्रुभ गर्नु सक्दैन भने चाहिँ यु हेभ टु गो वान स्टेप फर्दर एन्ड देन विजिट अ फिजिकल थेरापिस्ट. बिकज आई कान्ट रेकमेन्ड लाइक यस्तै बसेर त एनिथिङ. Ox gym. So हामीले लाइक यो अक्स स्ट्रेङ्थ खोलेको कति भयो नि, 3-4 वर्ष भयो 2020देखि नै स्टार्ट गरेर हो. एभ्री सिङ्गल टाइम हाम्रो इन्क्वायरी नै जिम कहाँ छ भनेर. बट एट द एन्ड अफ द डे वेयर जस्ट एन अनलाइन प्लेटफर्म, युट्युब च्यानल, अनि वाट इज लाइक हाम्रो यो चाहिँ स्टुडियो जिम मात्रै हो, प्राइभेट जिम भनौँ न. हाम्रो भिडियोहरू सुट गर्नु अनि हामीलाई नै ट्रेन गर्नु. सो अहिलेसम्म चाहिँ अक्स जिम छैन. But it's something that we're kind of considering, given the fact maybe there is interest. So अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो solid answer चाहिँ म दिन सक्दिनँ because nothing's been laid out yet. But then let us know if you would be interested in Ox gym somewhere in Kathmandu. So if we might do it because we're always looking to expand our team, always looking to do more, do better. So maybe a gym could potentially be a place we could do that off of. So yeah, maybe in the future. Ojash is angry. Ojash is fake anabolics. So choose. यो फर्स्ट थिङ चाहिँ फेक एनाबोलिक्स भने के हो, कि चाहिँ एनाबोलिक्समा छ हुन्छ कि त फेक एनाबोलिक्स पनि फेक. फेक एनाबोलिक भन्छ जस्तो देख्यो होला रे. त्यो लिइरहेको छ हैन, तर खतरा नभए. यसको एन्सर त अघि टाइसन दाइले नै एकदम ब्रिफमा दिइसक्नु भयो. तर मेरोलाई चाहिँ 365 डेज एभ्री डे आएर चेक गर्छु, ड्रग टेस्ट गर्छु भने आई एम रेडी. जहाँ बोलाउनु म त खुसी, किनकि म त ड्रग टेस्ट अझै गराएको छैन. म त मोर देन ह्याप्पी. ल मेरो ड्रग टेस्ट गर्छ, म त जहाँ नि हालिदिन्छु, टास्क दिन्छु यहाँ भित्तामा ओजस इज न्याटी भनेर. ओजसलाई चाहिँ यो ऊ भन्दा जुस भन्दाखेरि चाहिँ अलि हाँसै उठ्छ यार. किन होइन त्यस्तो होइन इन अ गुड वे. लाइक अति इनोसेन्टली डेडिकेटेड छ क्या वाइल्डले. पिपल हु नो हिम इन पर्सन थाहा हुन्छ के हो यस्तो. यस्तो देख्यो भने चाहिँ ब्रो गर्नु सक्दैनस् भने किन टाइप्स के. अब ब्रो लाइक तिमी गर नि त, घोचेरै गर नि त, घोचेर पनि गर्नु सक्दैन टाइप्स लाग्छ यार मान्छेहरू. घोचेर पनि गर्नु सक्दैन क्या ब्रो यतिको त. Go ahead. Yeah, this was the most worst question कसैले सोधेको. Thank you for asking. Peace. No comments. Alright guys, so those were basically all the questions that you guys asked us, and then these are the answers, and hopefully you liked it. Make sure that you like the video. Contact for coaching. Until next time, be strong. Peace.